13 ilmu itu harus kuasai semuanya. Yang nahwu itu satu daripada 13 itu. Yang nahwu ini di dalamnya ada 4 cabang. Yang kita belajar dari jurumnya sampai alfiyah itu cuma seperempat dari ilmu nahwu. Ada lagi ilmu usul nahwu, ada tabaqatul nuhah. Jadi yang kita pelajari yang nahwu itu cuma seperempat dari nahwu ya. Ada lagi 3 berapa yang belum kita pelajari. Ini baru 1 dari 13. Belum lagi khatul ma'anin, bayan, ma'amur, wal ishtighal, al-adab, wal asma'. Itu 13 ilmu itu kau harus faham, bukan cuma faham, kuasai 13 ilmu itu. Ini baru syarat pertama ya. Baru syarat pertama dalam kalau mau ngaji ilmu tafsir. Syarat keduanya apa? Syarat ketiganya apa? Dan syarat yang paling terakhir yang paling susah ini kata Imam Suyuti. Syarat yang paling terakhir bagi orang kalau mau mulai mentafsirkan Quran, apa syaratnya? Shafa wal batin. Adiyah. Ini syarat yang terakhir, tapi yang paling utama. Nah kalau begini baru sah kita ngaji kita apa namanya tafsir al-Baghawi. Bisa dimaksud al-Baghawi atau yang lainnya. Kalau kita hadir majelis ta'lim dari guru-guru kita yang bermusalsal sanadnya, tenang aja aman kita ya. Kalau ada pemahaman yang sulit, mereka akan mudahkan untuk kita. Tapi kalau kita mau baca kita sendiri, nah, engkau harus punya asas terdahulu. Makanya dalam ilmu itu ada aulawiyat, ada perihal yang harus diprioritaskan. Belajar ilmu fardu ain dulu, habis itu baru fardu kifayah dan terus seperti itu. Jangan belajar ilmu karena keren-kerennya. Keren tuh ilmu itu, fulan tuh keren tuh membahas ilmu tinggi-tinggi. Bukan masalah ilmu tinggi atau enggak tinggi. Kau paham tak? Ngerinya kita paham, bukan paham, salah paham. Yang bahasanya gitu. Dia kan sudah paham, bukan. Ente kira engkau paham, tahunya salah paham. Alhamdulillah. Ala kulli hal ikhwan. Kalau datang dari mereka para guru-guru kita yang bersambung sanadnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanad ilmunya juga sanad baca kita, sanad pemahaman dalam kita. 2. Kedua itu sanad pengamalan dalam kita itu semua ada sanadnya ya. Jadi kok sanad itu bukan cuma engkau mengaji kita di dalam guru, engkau ambil juga pemahaman guru itu bagaimana dalam ibarah ini. 2. Kemudian apa? Pengamalan dalam ibarah itu bagaimana? Bagaimana si guru itu mengamalkan ibarah ini? Itu semua ada sanad ya. Dan semua ini alhamdulillah masih terjaga sampai zaman kita dari guru-guru kita ya. Tinggal kita rajin-rajin dekat-dekat dengan mereka. Semoga Allah Taala ibadah kita ini. Amin. Wa yajir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaihi wa sallam. Kama yuqala ba'da ma يصبح من شيخنا أحمد المثل رحمه الله. ولكن كما سمعتم كل واحد يقول في الحقيقة هذه المائدة يستوي فيها المتكلم والسامع، كلهم آخر وكلهم متأثر وكلهم مستمع، لأن مصدر الإمداد والإفادة والإعطاء والكرم هو واحد بالنسبة لنا جميعا. فما جاء أحد يستفيد من أخيه استفادة ذاتية أو استفادة مجردة عن اتصالها بالمصدر الذي هو يمدنا جميعا، ونرجو من ملده سبحانه وتعالى أن يعمنا وأن يأمرنا وإياكم جميعا. الحقيقة المعطي هو الله عز وجل، الذي جاء إلى هنا جاء يطلب عطاء ربه سبحانه وتعالى، والذي جاء يتكلم، الذي جاء يستمع جاء يطلب عطاء الله، والذي جاء يتكلم جاء يطلب عطاء الله. فالمعطي واحد وكل واحد يأخذ باسمه من عقيدة هذا المعطي بحسب ما ينطوي عليه قلبه من الصدق في إرادة هذا العطاء. ثم إن كان صدقه فإن كان صدقه أكثر كان مدده أكثر، سواء كان هو المتكلم أو كان هو السامع أو كان هو الخادم أو كان هو المرتب أو كان هو المعذب. المعطي في المائدة واحد جل جلاله هو الحق سبحانه وتعالى. يسأل على مائدة عطائه هؤلاء الذين تسوقهم إليها وتدعوهم إلى توفيقه سبحانه وتعالى، تأتي بهم ليحضرون وليشاركون في هذا الخير. وفي هذا المجلس تستمعون إلى شيء من كلام السلف، وهذه نعمة من أعظم النعم في هذا الزمن. نكرم الله تعالى واحد في هذا الزمن بأن يتردد على مسمعه عبارات وكلمات اتصلت بسر الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، وصدرت من قلوب عارفة بالله سبحانه وتعالى، ومكسوة بالكسوة من الإيمان واليقين والنور. لا شك أن هذه الكسوة تلج إلى قلب من يسمع هذه العبارات. كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه
منه برز تسمعون كلام أحمد بن عمرو بن سماع، تسمعون كلام الإمام الحداد، تسمعون كلام، وإيش من كسوة ينسب في هذا الكلام. ومن رحمة الله بنا أن أبقى لنا شيء من آثاره، وأن أبقى لنا شيء من أحواله، وأن أبقى لنا شيء مما يدل عليه. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: هنيئا لأصحاب خير الورى وطوبى لأصحاب آثاره، هم سبقونا إلى نصره وها نحن أتباع أنصاره. هم سبقونا إلى نصره وها نحن أتباع أنصاره، ولما حرمنا لقى عينه عكفنا على حفظ آثاره. فلما فاتنا لقاء ذواتهم عكفنا على سماع أقوالهم، على التمسك بآثارهم. فإنهم لما تكلموا بهذا الكلام ودونوا هذه الكتب أودعوا في طيها أمانة، وخبأوا في داخلها عطايا وهبات وأسرار وطموحات، وينتزعها كل صادق بحسب صدقه. فالحمد لله الذي مكننا من استفتاح خزائن هؤلاء السادة، وهي خزائن عزيزة غالية: آداب سلوك المريد، خزانة مملوءة بالجواهر، رسالة المعاونة خزانة مملوءة بالجواهر، النصائح الدينية، وقس على هذا كلام باقي السلف. ومن عظيم نعمة الله عليك أن يوفقك الاستفتاح باب هذه الخزانة لتأخذ نصيبك مما فيها من الخير ومن الجود، في زمن كان فيه من يقبل على هذه البضاعة ومن يتوجه إليها بصدق وبرغبة. فالحمد لله الذي سالت عنايته هذه القلوب ويجمعكم في هذا المكان، في هذا الجوار المبارك، مدافن هؤلاء السادة الكرام على قراءة كتب السلف في جوار مدافنهم في بلد ترددت عليها أقدامهم وعمتها أنفاسهم المنورة المباركة، ولا يزال أثرهم الفاح. تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لباع الله الأمطار. وهذه الحياة حياة مستمرة لأنها متصلة بسلسلتهم بالحي الذي لا يموت. فهنيئا لكم هذا الاجتماع المبارك، والشان كل شان أن ننوي العمل. كل ما سمعنا موعظة، سمعنا مدان، سمعنا في كلام الحبيب أحمد المجتبى دعوة إلى تحصيل العلم النافع ومعرفة عظمة الوحي الشريف، وأنه لا يتهيأ الإنسان لفهمه والخلود إلى بحثه إلا بعد التزود بعلوم. هذه العلوم كلها ما أتعب العلماء أنفسهم في خدمتها إلا لمعرفتهم عظمة كلام الله وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام فلهم دواوين مؤلف الكتب، اعتنوا بلسان العرب وكيف تكلم العرب، ومتى يرفعون الكلمة ومتى يجيبونها ومتى ينصبونها، وأنشأوا لأجل هذا علوم تعتني باستدراء دقيق اللغات وشاذها ونادرها ومهجورها ومعروفها، ويوضع لكل باب شروط ولكل شروط أحوال، ثم تؤلف المتون وتأتي الحواشي وتأتي الأشياء. لماذا كل هذا؟ لو لم يكن هناك قرآن وسيد ولد عدنان ما كان جاهل بالجاهلية يشتغل الملكوت، كان هذه اللغة قد راحت من زمان. هذه الكتب وإن كانت علوم آلة لا تتصل بالوحي الشريف اتصال أولي مباشر، لكنها مكسوبة بالوحي لأنها ما دونت إلا لأجل أنه ذلك الوحي ليبقى. استخدم الله من دونوها أدوات لحفظ كلامه الذي أنزله على النبي محمد، وكان مظهرا من مظاهر صدق قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم هذا الخير، وأن يحفظ لنا هذه المجامع. هذه المجامع فيها حفظ لقلوب حاضريها وحفظ لبلدان لم تعقد فيها هذه المجالس. فنسأل الله أن يوفق الحق لنا جميعا، وأن يكرمنا بحسن الانتفاع وحسن الاتباع، وأن يشرق على قلوبنا أنوار ذلك الشعاع، وأن يتولانا بما هو أهله سبحانه وتعالى في جميع الشؤون ظاهرها وخفيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kata beliau, kita ini yang hadir di sini ini kita adalah bersimpuh di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala menanti anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan oleh Said Ahmad Mujtaba itu artinya bukan faedahnya untuk saya saja, tapi kita bisa ngambil faedahnya, dan
orang yang berbicara juga bisa mengambil faedahnya itu juga. Dan setiap apapun yang ada di dalam majelis, baik itu yang hadir, baik itu yang ngatur, baik itu yang khidmah, semuanya adalah bersimpuh menengadah mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kalau orang itu menengadah anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak bukan untuk pembicara atau pendengar. Siapa yang paling besar, yang paling gede wadahnya, di situ yang dia dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala paling banyak. Atau siapa yang menyediakan atau yang sambungannya paling kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kuota anugerahnya Allah Subhanahu wa taala untuk dia ini tadi juga lebih banyak. Jadi sama-sama kita yang hadir di dalam tempat ini untuk mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira bahwasanya kemudian nanti yang berbicara saja atau yang mendengar saja atau enggak. Semuanya meminta dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah punya pikiran bahwasanya semuanya itu adalah untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi semuanya itu adalah diadakan untuk supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung bagaimana kita mau meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita besar, semakin kita niatkan untuk tambah lebih baik, ya, maka itu rahmatnya Allah semakin gencar kepada kita, semakin lebih banyak. Kemudian yang kedua, termasuk anugerahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ini, kita membaca kitab-kitabnya para salaf, itu adalah anugerah terbesar. Kenapa? Kita ini, telinga kita yang penuh maksiat masih Allah perdengarkan ucapan atau nasihat-nasihat dari orang-orang yang mana ucapan mereka, kalam mereka atau tulisan mereka itu ada pakaian keikhlasan. Jadi setiap ucapan atau setiap tulisan itu ada niat yang kemasannya. Kalau kemasannya bagus maka akan enak untuk dihafal, enak untuk dipahami. Tapi kalau seandainya hatinya bermasalah, begitu juga maka kemasannya juga akan menghasilkan bau yang gak enak, tidak cantik, tidak bagus dan seterusnya seperti itu. Mereka orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apa yang ada itu tergantung daripada kemasan yang tersambung ke dalam hatinya. Jadi tidak mungkin kemudian asal begitu saja tanpa ada kemasan yang bagus, tahu-tahu kemudian bisa enak didengar. Tidak. Jadi tergantung. Kenapa? Mereka orang-orang yang soleh ini bukan hanya sekedar untuk mengucapkan atau menuliskan atau membawakan. Jadi ini adalah bentuk salah satu daripada orang-orang yang ahli ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa yang mereka sampaikan itu ada amanat-amanat, amain, yudi'unal amain. Ada amanat-amanat, pesan-pesan yang harus kita fahami, yang harus kita ketahui. Sebab orang yang ketika membaca dan memahami daripada kalamnya para aslafun sholihin pasti akan membekas pada dirinya. Sebab orang yang membaca daripada kalamnya para salaf kita itu, mereka pasti akan merasa menggugah batinnya, membongkar semua yang jelek, kemudian dibangun lagi menjadi bangunan yang indah, bangunan yang bagus. Itu kalau misalkan daripada ucapan mereka orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itulah jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak mengerti apa-apa. Minimal engkau pulang dari majlis ini kau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tersentuh daripada kalamnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, dan juga tadi apa yang diterangkan oleh Syekh Ahmad Mustafa, diterangkan tentang bagaimana kelasnya besarnya keagungan daripada bahasa Arab. Bahasa Arab ini bukan satu cabang ilmu saja, 13 cabang, itu pun masih satu saja kalau mau dipreteli itu ribet sekali. Oh ini bisa dibahas, oh ini nanti batasannya sampai sini, ini pembukaannya begini, atau nanti ini bisa dimasukkannya begini, wah ribet sekali. Dan ini semuanya diusahakan oleh mereka para ulama, dengan mereka bekerja keras hingga capek untuk ngurus membuka membuka arti daripada tafsir Al-Quran. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad SAW ketika mereka menyampaikan daripada Al-Quran atau tafsir Al-Quran?
Kemudian ilmu bahasa Arabnya ini tadi, coba itu yang di lisanul Arab. Memang ilmu nahwu ini tidak langsung tersambung sejak awal dengan dengan untuk di dalam ilmu keislaman, tidak. Tetapi kalau bukan karena wahyunya Allah dan bukan adanya Nabi Muhammad SAW, ilmu bahasa Arab ini hilang. Sudah, tidak ada nilainya. Tapi menjadi bernilai sebab yang dibahas siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebab yang mengucapkan itu ada siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebab yang dibahas itu adalah wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga karena yang dibahas itu tadi mulia, maka ilmu bahasa Arab ini tadi menjadi mulia, menjadi cabangnya menjadi banyak, ya. Kemudian luasnya tidak ada tidak ada batasannya dan seterusnya. Bila kita berada di negeri ini, banyak dikunjungi para aulia Allah. Mereka itu kalau datang ke satu tempat, itu ada ka'annahum bi bikha'il ardi amthar. Mereka ini ibarat hujan. Jadi kalau tanahnya itu tadi kering kerontang, mereka para aulia yang datang ke satu daerah atau duduk di satu tempat itu seperti curah hujan yang begitu deras sehingga bisa menghidupkan yang mati, yang kering itu dibasahi terus, dihidupin dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau kita hadir di dalam majelis seperti ini, tidak mungkin tidak akan mendapatkan faedah, pasti mendapatkan faedah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita yang ada di dalam majelis ini tadi, dan kemudian semoga kita bisa mendapatkan manfaat, kita bisa mengikuti jejaknya mereka para salaf, kita bisa mengikuti jalannya Sayyidina Rasulullah SAW. Masih banyak poin-poin yang disampaikan oleh Al-Hamid ini tadi, ya Masya Allah luar biasa ulasannya ya tentang majelis, apalagi mendengarkan salam ini tidak bisa dianggap remeh. Begitu engkau dengarkan ucapan mereka, sama saja engkau punya kenang-kenangan. Jadi kalau begini, kalau misalkan ada orang umatnya Nabi Musa terdahulu bisa berbakti, Allah kasih pertolongan kepada Bani Israel karena mereka menjaga memakai keberkahan daripada athar. Apa athar itu? Bekas-bekas daripada pakaian Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad SAW nggak lihat Rasulullah SAW, nggak lihat mereka para salaf, ya nggak ketemu dengan mereka orang-orang yang soleh seperti itu. Tetapi kita menjaga athar mereka, ajaran mereka, maka apa yang Allah turunkan kepada mereka bisa Allah turunkan untuk kita. Semoga menjadi manfaat semuanya dan diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, ya Ustaz, harus tidak tuh. Syekh. Tolak misalnya Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yahya fuadi bi dzikr ahli wa sadati. Yahya fuadi bi dzikr ahli wa sadati. Wa ma سروري من الدنيا وهم فرحي وهم مجامع سلواني ولذاتي بالله كرر على قلبي حديثهم فإن في ذكرهم على مسراتي وكم بقلبي بهم يا صاحبي شجن وكم بقلبي بهم صافي مودة
يا من أناجي في سري وفي علني ومنه أرجو تعجيل الإجابات يسر لقلبي من الأوطار مطلبه وافتح عليه بأنواع الفتوحات ما عشت أطلب منك الوصل يا أملي فاعطف علي ويسر لي مراداتي يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا راحما ويا رسول الله يا حبيب الله كلنا عونا يوم نلقى الله يا رسول الله يا حبيب الله كلنا عونا يوم نلقى الله أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فاذكري يا رسول الله يا حبيب الله كلنا عونا يوم نلقى الله شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله يا حبيب الله كلنا عونا يوم نلقى فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا يا رسول الله يا حبيب الله كلنا عونا يوم نلقى الله ولغير الله ما قصدوا وما القرآن في قلمي يا رسول الله يا حبيب الله كلنا عونا يوم نلقى الله ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله يا حبيب الله كلنا عونا الله وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله يا حبيب الله كلنا عونا يوم نلقى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفكنا تقرب
سيدنا من القدس ربي اغفر لما ترتدي قوله بأعلى كرم ورزقك كل حلال دائما وخلات علماء نخضى بالخير ربنا اصلح لنا كل سوء وكرا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تنزل من واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآخرة وعلى الصحب المصابح الغراء اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا مما يسر ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك واسال الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد Mungkin iya itu bahasa dia isi di pada terbaik, masih belum terbaik. Enggak pernah belajar. Tidak. Hah? Ya, sibuk nanti. Iya. Iya, mulai dari enggak mau. Fokus ke pembangunan. Apa?